عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس میں کشمیر اور دوسرے تمام معاملات شامل ہیں۔ عالمی میڈیا کہہ رہا ہے، ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ عین اس وقت دبئی پہنچتے ہیں جس وقت بھارت کے وزیر خارجہ دبئی پہنچتے ہیں، اور بھارت کے میڈیا میں بھی کوئی خبر نہیں ہے اس حوالے سے۔ ہاں، ہماری طرف جو ہے وہ امن کا ہیضہ ضرور ہوا ہے۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی اور روا کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ کیسے مذاکرات ہیں سر اگر ہو رہے ہیں تو؟ سر عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ہمارے فورن آفس اور آئی ایس پی آر دونوں کہہ رہا ہے جی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ کدی منی ہے سر؟ سانو کسی کی بھی نہیں مننی چاہیے، اصولن تو انہوں نے دس بھی کہنا جی اسی مذاکرات نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں جو ایک ڈپلومیسی بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، یہ مروانہ فوج کی جو لیگیسی اب تک یہ اسی کا ایک سلسلہ، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چل رہا ہے ابھی تک بیک ڈور چل رہی ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیز بیک ڈور ہے اس کا تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بیک ڈور میں کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں، کس جگہ پہ کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ اور اگر پھر اس کے اندر ایجنسیز کو کہا جائے کہ ایجنسیز ایک دوسرے سے مذاکرات کر رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بھی ایسا بظاہر، کیونکہ میں کوئی انٹیلیجنس کا آدمی تو نہیں ہوں، میرا نہیں خیال کہ کوئی انٹیلیجنس کی معلومات تو شیئر ہو سکتی ہے۔ وہ مذاکرات پولیٹیکل نیچر کی جو ایک سیٹلمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں ان کو تو وہ نہیں ایڈریس کر سکتے کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے وہ تو۔ اور اسی طرح اگر آرمی فوج کے درمیان معاملات ہوتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ سیز فائر کا، مورچوں کا، اپنے ان معاملات پہ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم نے کوئی امن کے حوالے سے کرنی ہے، سلوشن کے حوالے سے کرنا ہے کہ کشمیر پہ سلوشن کیا لینا ہے، تو اس کے لیے اگر بیک ڈور ہی کرنا ہے معاملات سارے، تو پھر اتنا یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو کرنا ہے قوم کے سامنے کریں نا۔ قوم کیا کہتی ہے کہ آپ کوئی کسی کے ساتھ کوئی امن بات چیت نہ کریں؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا۔ میرا نہیں خیال کہ کسی نے یہ کہا ہو۔ ایون جماعت اسلامی جے یو آئی جیسی جو مذہبی اورینٹیشن کی حامل جماعتیں ہیں تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہندوستان سے مذاکرات نہ کریں۔ وہ البتہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھی آپ کشمیر پہ جو سیٹلمنٹ ہے وہ پاکستان کے موقع پہ وہ کریں اور وہ معاملات کو کریں۔ تو بات ہمارے ہاں یہ ایک عجیب قسم کی یہ بات ہے کہ جو بیک چینل معاملات ہو رہے ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں۔ ایٹ وار جب جنگ ہو رہی ہو، میرا خیال ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو اس وقت تو ایک دوسرے کے ساتھ روابط کی ایک وجہ بنتی ہے۔ تو جب ایک پوری طرح کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے تو پھر بیک ڈور آپ کس چیز پہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک چند بندے اگر ہو رہی ہے، اول تو تردید آ گئی ہے، چند بندے یا چند آفیسر جو اس ملک کے ایک تنخواہ دار لوگ ہیں، چند حمید گل کہہ لیں، وہ کیوں مطلب بیک ڈور میں ان کا بنتا نہیں ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں وہاں پہ بات چیت کے لیے؟ تو ہندوستان، میرا نہیں خیال کہ انڈیا کوئی، اور وہاں پہ انڈیا کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہندوستان جو ہے نا وہ اس قسم کے کام کی کوئی اجازت دیں گے۔ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے میرا آج بھی یہی موقف ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے معلومات شیئر کر سکتے ہیں، اور یہ معلومات وہ آلریڈی پہلے بھی ایجنسیز ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے سیف سائڈ رکھ کے وہ معلومات شیئر ہوتی رہتی ہیں۔ تو اگر ہم نے انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، کسی چیز کے کرنے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ مودی صاحب کو ٹیلی فون کر کر کے تھک گئے تو اس نے ٹیلی فون ہی نہیں اٹھایا، حالانکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب انٹرنیشنل بقول کچھ لوگوں کے کہ وہ ہیرو بھی ہیں، اور انہیں اب واز اور خطبے دینے کا بھی بہت زیادہ اب شوق ہے۔ تو انہوں نے یہ قدر ڈالی کہ انہوں نے ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی۔ انہوں نے کون ہے بھی، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے تو کوئی مذاکرات، مودی نے تو ان کا فون بھی نہیں سننا پسند کیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے خوبصورت اور ہینڈسم وزیر اعظم کہ اس قسم کی جو سچویشن ہے وہ تو
कम से कम आप रजी साहब आपके लिए ना हो, लेकिन मुझे तो ये बड़ा गुस्सा चढ़ता है इंडिया पे। उनकी ऐसी की तैसी कि वो हमारे इतने खूबसूरत वजीर आजम का वो फोन ना सुने। हाँ, अगर इतना मेरे सामने हो तो मैं यकीनन कुछ कर लूँ या अपने आप के साथ कर लूँ। हाँ, ये तो ज्यादती वाली बात बाकी रह गया, हाँ बाकी रह गया वजीर खारजा, तो वो तो उनके पास तो यही हम तो कहेंगे कि वो दुआ करे थी ना, उनके पल्ले कुछ है ना लेनी ना देनी, स्वाय उनके टिकटों के पैसे खर्च करने के इस कोरोना के दौर में कौम के पैसे जाया कर रहे हैं। तो कभी वो जहाज में बैठ के सूट पहन के कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। उन्होंने करना क्या है? उनकी कोई हैसियत है? तो वो जो मईद यूसुफ साहब है, तो उनका क्या यहाँ पे स्टेक है? वो तो अपनी पोटली उठाएंगे तो वो वापस अमेरिका चले जाएंगे। उनका क्या है? वो तो मशीर है, वो तनख्वाह ले रहे हैं, उल्टा सीधा मछुड़ा दे देंगे। ये जो काम करना है, हम ये नहीं कह रहे, अगर हमारे ISPR ने कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं, तो ऑफिशियली बिल्कुल वही मानी जाएगी कि नहीं हो रहे। तो लेकिन वही बात मैं ये करूंगा कि मुज़ाकरात जो भी होने चाहिए वो ओपन होने चाहिए। इसमें क्या डर वाली बात है? इसमें खुफिया रखने वाली कोई बात है? बिल्कुल ठीक। किसी मुल्क के साथ अगर हमने कोई मुज़ाकरात करने हैं वो ओपन करें। पाकिस्तान के कौन सी सियासी जमात है वो जो मुखालफत करेगी, या क्या दबाव है? बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब फोन मुज़ाकरात अगर तो कह रहे हैं, हजरत कह रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल मीडिया मुस्बत रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहा कि जब हम कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो वो भी कहे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वो कही जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और लम्हा मौजूद में भी हो रहे हैं। भाई साहब, वो इंटरनेशनल मीडिया जो है ना जी, वो आज़ाद है। नहीं, वो मुस्बत रिपोर्टिंग करे ना जी, आज़ाद रहे। नहीं, उसको देखें, उसको हम डिक्टेट नहीं हम कर सकते। इंटरनेशनल मीडिया के एंकर्स को भी तनख्वाह देंगे, उनकी बीवियों को भी तनख्वाह देंगे और वो बीवियों के जो कॉलम छपेंगे वो भी हम खुद लिख के देंगे, लेकिन वो मुस्बत रिपोर्टिंग तो करें ना जी। रईस साहब देखें, बात ये है कि इसमें दो निकलती हैं बातें कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हम क्यों छुपा रहे हैं। दूसरी बात कि अगर बिल्कुल ही नहीं है तो फिर ये खबरें क्यों गर्दिश कर रही हैं। ये दो उसके पॉइंट, ये दो ऑप्शंस हैं जी। इसमें अगर तो देखें जी, अगर मुज़ाकरात भारत से हमारे हो रहे हैं, अगर एक उसमें एक ये पहलू निकलता है कि हो रहे हैं और कि हम नहीं बताना चाह रहे हैं, तो उसमें यह है कि हो सकता है कि UAE में कोई इंसिडेंट हो गया हो कि वहाँ पे भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी पहुँच गए हों या भारत का वफ़द पहुँचा हो और ये भी पहुँच गए हो चूँकि उनके ताल्लुकात UAE के भारत से बहुत बेहतर हैं हमारी निस्बत। इसी तरह बाकी जगहों पे भी हो सकता है। अभी वो सार्क का भी पिछले दिनों आया हुआ था जी कि मोदी साहब ने कहा जी कि मैं पहुँच जाऊँगा, मसला ही कोई नहीं है, पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में भी है, वो चाहे ग्वादर में होगा, मैं जाऊँगा। वजह यह है रईस साहब कि हम क्यों छुपाते हैं ऐसी चीज़ें, अगर कहीं हैं तो। लेकिन चूँकि ISPR हमारा सबसे मुल्क का ज़िम्मेदार इदारा है, इस मामले में अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है तो हमें उसको मिनो अन उसको मानना चाहिए कि नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे। अब बात यह है कि अभी भी बज़िद हैं कुछ लोग कि जी नहीं, हमारी जरूरत है सर, हम तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया मुस्बत रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर। मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि भारत से रईस साहब मुज़ाकरात अगर अब क्या हमेशा से होते रहे हैं, हम कभी भी पीछे नहीं हटे, भारत भी कभी पीछे नहीं हटा। कहीं ना कहीं कोई राब्ता, कोई बारीक रम्स थोड़ी सी कहीं ना कहीं चल रही होती है, वो चाहे हमारी डायरेक्टली हो रही हो, चाहे इनडायरेक्टली हो रही हो, चाहे दोस्तों के थ्रू हो रही हो। अब मुझे बताइए, आप रशियन लोगों से मिलते हैं, रशियन DGMOs का राब्ता तो कभी नहीं टूटता, कभी टूट ही नहीं सकता ना, वो तो हॉटलाइन पे होते हैं, वो तो हॉटलाइन पे होते हैं। फोन उठाया जी, भाई ये माजी इसका कुछ दुरुस्त नहीं है, मैं फिर कत्तर नहीं, ठीक है आपकी बात। लेकिन बात यह है कि आप कह रहे हैं जी कि मुस्बत रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहा। रईस साहब देखिए, अगर तो वो आप उसको डिनाई कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब उसमें या तो आप उसको कोई परमानेंट सोल्यूशन इसका ढूंढें कि वो आपके खिलाफ या आपके हक में ये बात इस तरह की ना करें कि जो आपसे वेरीफाई कर लें, या तो आप वेरीफाई कर दें। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं, डेफिनेटली। भट्टी साहब, आपने ये बात नोट की होगी, LOC के ऊपर भी वो मुशर्रफ दौर वाला हमने वो मुआहदा निकाला है जी, झाड़ा झूड़ा है और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है, ठीक है जी। तो मुशर्रफ दौर वाले फिर वो कश्मीर के 5 सॉल्यूशन भी निकाल लिए हैं जी, ठीक है ना जी। इंडिया ने तो उनमें से कोई नहीं माना, वो तो कब्जा कर गया। रईस साहब देखें, इंडियन उनकी फॉरेन पॉलिसी अपने मुल्क के मुताबिक है, वो किसी मुल्क के मुताबिक नहीं ढालते उसको, या चेंज नहीं करते हैं। बिल्कुल सही। आप हमारे यहाँ अयूब से लेके आज तक एक ही
पॉलिसी जो भी कि कोई पॉलिसी नहीं, कि कोई पॉलिसी नहीं है, हमने बनानी भी नहीं है। उन्होंने 47 में जो कुछ बना लिया था कि जी ये इंडिया है, वो आज भी वही मानते हैं जी कि ये नहीं इंडिया है। उसमें इजाफा करते ना? जाते हैं। उसमें उन्होंने 74 के अंदर उन्होंने वो जो उसमें अब्जॉर्ब किया था सिक्किम, अगर आपको याद जी हो, जी 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 मैं वही सिक्किम बता की रहा हूँ कि रियासत गसब की उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जी हमने इसको बनाना है, बस नेशनलिज्म इज द फाइनल थिंग। हमने इस तरह का काम नहीं किया। हमने वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलियां, भारत ने भी तब्दीलियां की होंगी, मैं नहीं कहता, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, कौन किधर अलाइनमेंट्स दे रहा है, उसने किया, लेकिन उसने अपने मफादात को आगे रखा। हमारा अलमिया ये है कि हमने दूसरों के मफादात को आगे रखा तो हमें मार पड़ती है फिर। अब इंटरनेशनल मीडिया के कितने, अगले दिन मैं देख रहा था एक फुटेज चल रही थी इस्लामाबाद से जी कि इंटरनेशनल मीडिया के तमाम लोगों को बुलाकर एक